محبوب رب العالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رتبہ ہے سب سے عرفاں او اعلیٰ بطول کا، رتبہ ہے سب سے عرفاں و اعلیٰ بطول کا، اخی رسول پاک ہے دلہا بطول کا، نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہے، نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہے، ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بطول کا، ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بطول کا، رتبہ ہے سب سے عرفاں و اعلیٰ بطول کا، ان کو بنایا سرور عالم نے قاسمہ، ان کو بنایا سرور عالم نے قاسمہ، ملتا ہے دو جہان کو صدقہ بطول کا، ملتا ہے دو جہان کو صدقہ بطول کا، رتبہ ہے سب سے عرفاں و اعلیٰ بطول کا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور درود جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی قابل تعظیم پردے کی وارث میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک اسیں ادا کرنے واسطے حاضر ہاں، دعا ہے کہ مالک لم یزل ساڈا آنا اور جانا اپنی بارگاہ لم یزل وچ قبول اور منظور فرما کے ساڈے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تین رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معصمہ نیرہ منورہ محققہ محدثہ مفسرہ صدیقہ زاکیہ
عابدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے وصال با کمال فرمایا تو آپ دی ہستی بالا وقار نو آپ دی ذات اور شخصیت دے گفتگو کرنے دا بندہ نچیز گناہگار ہونے دے باوجود اتنی مقدس عرفہ اور اعلیٰ ہستی دا ذکر خیر اپنی زبان دے نال کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات سیدہ زہرا پاک دے ذکر دے صدقے بندہ نچیز دے گناہ معاف فرمائے اور دین متین دی خدمت خلوص نیت نال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا انما بے شک یرید اللہ رب کائنات ارادہ فرماندہ ہے لیذہبا عنکم الرجسا تیاڈے تو رجس نو ناپاکی نو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تیانو اس طرح پاک کر دیتا جائے جس طرح پاک کرنے دا حق ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے لیذہب عنکم الرجس دے الفاظ بیان فرمائے کہ نبی دے گھر والے ہو رب کائنات ارادہ فرماندہ ہے کہ رجس اور ناپاکی نو ٹاڑے تو دور کر دیتا جائے، جبکہ نمازی حضرات حاجی صاحبان آئمہ مساجد قرہ حضرات اہل بیت اطہار اصحاب رسول تو ہٹ کے پوری امت واسطے حکم ہے فاجتانبوا الرجس، اگر کوئی نمازی ہے او دے واسطے حکم ہے کہ رجس کو بچو، اگر کوئی حاجی ہے انہوں حکم رب کائنات ہے کہ ناپاکی کو بچو، اگر کوئی قاری ہے حکم ہے کہ رجس اور ناپاکی تو بچو، اگر کوئی عالم ہے حکم ہے کہ رجس اور ناپاکی تو بچو، یعنی کہ جتنے بھی لوگ نے سارے واسطے حکم ہے کہ رجس اور ناپاکی تو بچو۔ رب کائنات نے اپنے محبوب نو کیسے خانوادہ عطا فرمایا ہے کہ جنہ دے متعلق رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ خانوادہ نبوت دے چشم و چراغ تسی رجس اور ناپاکی تو بچو، بلکہ رب کائنات نے فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، نبی دے گھر والے ہو رب کائنات ایک ارادہ فرماندہ ہے کہ رجس اور ناپاکی نو ٹاڑے تو دور کر دیتا جائے اور تیانو اس طرح پاک کر دیتا جائے جس طرح پاک کرنے دا حق ہے، یعنی کہ جنہ دی پاکی دا ذکر اور جنہ دی پاکیزگی دی دلالت اور جنہ دی طہارت دی دلیل اور ذمہ داری خود رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم فرمائی۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے لفظ اہل البیت کا ذکر فرمایا۔ اس لفظ اہل البیت نو لے کے ایک مخصوص طبقے دے لوگ آندے نے کہ اس اہل بیت مراد حضرت سیدہ فاطمہ پاک اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور سرکار آقا علیہ السلام دے ذات رسالت شامل ہے، اور دوسرا طبقہ انہوں نے آکھا کہ اس اہل بیت مراد اے نفوس قدسیہ اے نفوس خمسہ اے مراد نہیں، بلکہ نبی دی ازواج مطہرات نبی دیاں بیویاں او مراد نے۔ لیکن اللہ دا قرآن شاہد ہے، رب کائنات دے قرآن دا اگر مطالعہ کریے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی دی ازواج بھی اہل بیت نے
اور 5 نفوس قدسیہ جنہاں نو اہل بیت اطہار کیا جاندا ہے وہ ساری دی ساری نبی دی آل اور اہل وچ شامل نے. کیوں کہ اہل بیت دیاں 3 اقسام نے. کتنی قسماں؟ اگر جاگ دیو تے بولو. 3 قسماں نے اہل بیت دی. نمبر 1 بیت ولادت. ایدت مراد پوری بنی ہاشم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دی جتنی بھی اولاد ہے وہ میرے اور تیرے آقا علیہ السلام دی اہل بیت وچ شامل ہے. انہاں نو کیا جاندا ہے؟ اہل بیت ولادت. نمبر 2 بیت نسب. بیت نسب تو مراد حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت امامین حسنین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی عنہما. انہاں نو کیا جاندا ہے؟ بیت نسب. تیسری اور آخری قسم بیت سکن، یعنی کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ رہندے نے. سرکار آقا علیہ السلام دی حضرت خدیجہ پاک تو لے کے 11 ازواج مطہرات نے وہ ساریاں بیت سکن وچ شامل نے. پتہ چلیا کہ ازواج مطہرات اور اولاد ہاشم اور نبی دیا جتنیاں بیویاں نے اللہ دی قرآن دے مطابق وہ ساریاں میرے اور تیرے آقا علیہ السلام دی اہل بیت وچ شامل ہیں. اور اس کے حدیث پاک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب کائنات نے اولاد عباس، جعفر، عقیل، حارث تمام نو پاک فرمایا ہے اور حضرت امام حسن و حسین، حضرت جناب مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ زہرا پاک رب کائنات نے انہاں نو بھی پاک فرمایا ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ تو پاک تو لے کے حضرت زینب بنت جحش تک ساریاں ازواج مطہرات رب کائنات نے اپنے محبوب دی اہل بیت وچ شامل فرمایا ہے. اور ویسے بھی انسان دی جڑی زوجہ حیات ہے یعنی کہ بیویاں نے او دی اہل وچ شامل ہوندیاں نے، یعنی کہ انہاں تے لفظ گھر والیاں بولیا جاتا ہے. اگر میری اور تیری بیوی ساڈی گھر والی ہو سکتی ہے تے پھر ازواج مطہرات کیوں نبی دے گھر والیاں نہیں ہو سکتی؟ ازواج مطہرات ساریاں میرے اور تیرے آقا علیہ السلام دی اہل بیت میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک روایت فرمائی اور مسلم شریف کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت نقل فرمائی کہ مسجد کا ماحول سرکار آقا علیہ السلام کالے رنگ دا کمبل مبارک اور کے تشریف فرما نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے تو نفوس قدسیہ ایک ایک کر کے آندے گئے اور میرے اور تیرے آقا علیہ السلام اپنی چادر مبارک وچ داخل فرماندے گئے. حضرات وقار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار آقا علیہ السلام کالے رنگ دا کمبل مبارک اوڑھ کے تشریف فرما لے میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے
ثم جاء الحسین فادخلہ، حضرت امام حسین آئے، سرکار آقا علیہ السلام نے چادر وچ داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسن فادخلہ، حضرت امام حسن مجتبی پاک آئے، سرکار آقا علیہ السلام چادر وچ داخل فرمایا۔ ثم جاءت الفاطمہ فادخلہا، حضرت فاطمہ پاک آئیاں، سرکار آقا علیہ السلام نے چادر مبارک وچ داخل فرمایا۔ ثم جاء علی فادخلہ، حضرت جناب مولا کائنات صدر بزم ولایت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تشریف فرما ہوئے، سرکار آقا علیہ السلام چادر وچ داخل فرمایا۔ میرے آقا بکل مار لئی، اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی، مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا اے میری اہل بیت، اے میرے گھر والے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، سونیا انت فرماؤ کیا میں بھی انہ وچ شاملا، میں کیا آپ دی اہل بیت وچ شاملا؟ سرکار آقا علیہ السلام فرمایا ام سلمہ انکا علی خیر، تو فکر نہ کر، تو تے اگئی میری اہل بیت وچ۔ فرمایا کہ سرکار نے جدو 4 نفوس قدسیہ فاطمہ، حسن، حسین اور علی نو اپنی چادر وچ داخل فرمایا، ام سلمہ عرض کی تھی حضور کیا میں بھی اہل بیت وچ ہاں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انکی علی خیر، ام سلمہ فکر نہ کر، تو تے اگے میری اہل بیت وچ شامل ہے۔ پتہ چلیا کہ ازواج مطہرات میں پہلے ہی سرکار آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج اپنی اہل بیت دا لقب عطا فرمایا سی، لیکن جنہاں نو مخصوص اپنی چادر وچ فرمایا سرکار آقا علیہ السلام نے انہاں دے متعلق بھی اللہ دی بارگاہ اپنی اہل بیت وچ شامل ہون دا حکم فرمایا۔ اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مولا میری ازواج بھی اہل بیت نے تے جنہاں میں اپنی چادر وچ داخل کر لیا ہے یہ سارے میری اہل بیت وچ شامل ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضرات الوقار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معصمہ نیرہ منورہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار آقا علیہ السلام دی لاڈلی بیٹی نے، میرے اور تیرے آقا علیہ السلام دی چوتھی بیٹی نے، حضرات الوقار میرے مصطفیٰ دیاں ساریاں بیٹیاں آلہ نے، ساریاں بیٹیاں افضل نے، ساریاں بیٹیاں کمال والیاں نے، ساریاں بیٹیاں جناب والا اللہ دے ہاں بڑے مرتبہ و مقام والیاں نے، لیکن جو مرتبہ جو مقام رب کائنات نے حضرت سیدہ فاطمہ پاک نو عطا فرمایا ہے، ازواج مطہرات وچوں سرکار آقا علیہ السلام دی بیٹیاں وچوں کس نو مرتبہ و مقام نہیں عطا فرمایا، کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار آقا علیہ السلام فرمایا لوگو اگر کسی نے جناب والا جنتی ہور دنیا تے ویکھنی ہوئے، کوئی انسانی ہور ویکھنی ہوئے، او کسے ہور نہ ویکھے، او
میری بیٹی فاطمہ نو ویکھ لوے سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو بیٹی فاطمہ کون ہے حضرت ذوالفقار آوازان نسوانیاں تو پاک حضرت فاطمہ پاک بیبیوں نے او پاک بیبیاں نے حضرت ذوالفقار کائنات کے اندر جتنیاں بھی بیبیاں آئیاں نے جتنیاں بھی عورتاں آئیاں نے ساریاں نو آوازاتیاں نسوانیاں لاہے کے ساریاں نو ماہواری لاہے کھندی ہے لیکن سیدہ فاطمہ پاک ہو بیبی ہے جنہوں رب کائنات میں حیض تو محفوظ فرمایا نفاس تو محفوظ فرمایا ہر طرح دی علائش تو محفوظ فرمایا حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ ایک بندہ آ گیا کہنے لگا سیدہ پاک فاطمہ دے متعلق چاہتا کی خیال ہے سیدہ عائشہ پاک فرمایا کئی فاسفہا اور پچھن والے کی شانہ بیان کرا میں فاطمہ دیا ولد الحسنہ بعد الظہر وصلى بالعصر فرمایا فاطمہ یووے جن ظہر کے بعد حسن جنے آئے اسد نماز مچھندے تے کھلو کے ادا فرمائی فرمایا کہ فاطمہ دے متعلق پوچھنا ہے فاطمہ ہوئے کہ ولد الحسن بعد الظہر وصلى بالعصر جن نے ظہر تو بعد حسن جنے ہیں تے اسد نماز مسلے تے کھلو کے ادا فرمائی آواز دانے نسوانیت پاک بی بی حضرت سیدہ زہرا پاک اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ و مقام عطا فرمایا لیکن آپ کی وجہ تو رب کائنات نے بے حد و بے حساب میرے اور تیرے جیسے گناہگاراں دی مغفرت فرمانی لیکن حضرت سیدہ زہرا پاک اتنی شان ہون دے باوجود آپ نے زندگی وچ خوف خدا نو ترک نہیں فرمایا ہمیشہ اللہ دے خوف دے نال اپنے دل نو مستغرق رکھیا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لوگو حضرت سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء ادا فرمائی مصلی پاک بیٹھ گئیاں اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئیاں اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا اتنا طویل سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہے امام حسن پاک فرمان دینے لوگو سیدہ زہرا پاک نے سجدے ویچ پوری رات بسر فرما چھتی ہے رات ختم ہو گئی ہے سیدہ زہرا پاک کا سجدہ ختم نہیں ہویا صبح جدو اذان دا وقت ہویا مؤذنین نے اذان پڑھنی شروع کر دیتی سیدہ زہرا پاک سجدے تو سر اٹھایا اللہ دی بارگاہ چرج کی تھی میرے مولا کڈیاں چھوٹیاں راتاں بنائیاں نہیں تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہویا تیری رات ختم ہو گئی ہے میرے مولا میں تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ دعا کرنی کہ اتنی طویل رات بنا دے اتنی لمبی رات بنا دے تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لوے پوری رات مک گئی لیکن سیدہ زہرا پاک دا ایک سجدہ مکمل نہیں ہویا او حضرت بی بی زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات ارضی تے دو مریم ہویاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ اور حضرت امام حسن مجتبی دی والدہ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کائنات ارضی تے دو بطول نے ایک مریم بطول دوسری فاطمہ بطول اور فرمایا کہ مریم بطول ہوئے کہ جیدے واسطے جنت وچ دنیا تے کھانا آندا رہا اور فاطمہ بطول ہوئے کہ جیدے ہاتھ دا کھانا جنت وچ جاندا رہا حضرت سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام فاطمہ بنیا لفظ فتم تو ایدہ مانا کٹ جانا رب کائنات نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا
کہ جیڑا جیڑا بندہ فاطمہ دے نال محبت کرے گا اور فاطمہ دا ذکر کرے گا، رب کائنات قیامت والے دن محبت فاطمہ دی وجہ تو اس بندے تو جہنم دی آگ نو دور فرما چھڑے گا۔ اور آپ دا لقب بطول، بطول دا معنی کٹ جانا، اور دوسرا معنی مفسرین حضرات نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، منفرد رب کائنات نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا نو ایسا حسن با کمال عطا فرمایا کہ آپ اپنے زمانے دی عورتاں وچ یکتا اور حسن دے اعتبار نال اعلیٰ اور عرفہ میاد رکھ دیا تھا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا او پاک بی بی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت فرمائی، عرض کی تھی حضور کلیاں نہیں جانا، سارے غلامان لے کے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا شانہ اقدس بچو نکلے، فرمایا ابو بکر عمر، علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سارے آ جاؤ، حضور حکم فرماؤ، کیا کہتے جنگتے جانا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامو جنگتے نہیں جانا، بلکہ عثمان نے دعوت فرمائی ہے تو عثمان دے کشانہ پاک وچ جانا ہے۔ حضرات ذوالفقار اگے اگے سرکار آقا علیہ السلام، اگے اگے نبیاں دے امام، پچھے پچھے امت محمدیہ دے امام، اگے اگے سرکار آقا علیہ السلام، پچھے پچھے اصحاب رسول، حضرات ذوالفقار سرکار آقا علیہ السلام خنامہ خنامہ چلے جاندے نے، جتنے قدم چلتے جاندے نے، حضرت جناب عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم گنتے جاندے نے۔ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان آقا حکم ہوئے، فرمایا قدم کیوں گندے ہو؟ عرض کیتی سونے اس واسطے قدمانو شمار پیا کرنا وا، اپنے کشانہ پاک دلا کے کشانہ عثمان تک جتنے قدم چل کے جاؤ گے، عثمان ہونے غلام آپ بھی خاطر قربان کرے گا، آزاد فرما چھٹے گا۔ حضرات ذوالفقار عثمان پاک قدم گنتے جاندے نے، جب سرکار آقا علیہ السلام کشانہ عثمان پاک وچ داخل ہوئے، دعوت فرمائی، دعوت فرمانے تو بعد عثمان پاک میں جتنے قدم میرے مصطفیٰ چل کے گئے نے، اتنے غلام آزاد فرمائے۔ مولا کائنات علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ کریم حضرت سیدہ فاطمہ پاک دے کول آئے، حضرت فاطمہ پاک آیا لیے نہ تے دسو اج لیٹ بعد کیوں گھر وچ آئے ہو، اج کتے رہے ہو؟ حضرت علی پاک فرمایا فاطمہ سرکار آقا علیہ السلام بھی عثمان پاک نے دعوت فرمائی ہے، اس دعوت وچ میں بھی شامل سا، عثمان پاک دے کشانہ اقدس وچ میرا وقت گزر گیا ہے۔ حضرت فاطمہ پاک فرمایا علی انہاں تے دسو دعوت کیسی سی؟ حضرت علی پاک فرمایا فاطمہ دعوت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہوئی ہے، اور عثمان پاک نے سرکار آقا علیہ السلام دے نال اس قدر محبت فرمائی ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام جتنے قدم چل کے عثمان پاک دے گھر وچ گئے نے، عثمان پاک نے انہیں غلام آزاد فرمائے نے۔ میری منشا اے وے کہ میں بھی سرکار آقا علیہ السلام دی اس انداز نال دعوت فرماوا، اس طریقے دے نال دعوت کراں جس طریقے اور انداز نال عثمان پاک نے فرمائی ہے، لیکن میری جیب اجازت نہیں دیندی، میرا خرچہ اجازت نہیں دیندا۔ حضرت فاطمہ پاک فرمایا علی فکر نہ کرو، جن جے تسی چاندے ہو ان جے کرو، فاطمہ جانے تے فاطمہ دا خدا جانے۔ حضرات ذوالفقار حضرت مولا کائنات علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ سرکار آقا علیہ السلام دی بارگاہ گئے، عرض کیتی سونیا آپ کی بیٹی دی تمنا ہے وے خواہش ہے وے کہ جویں عثمان پاک نے دعوت فرمائی ہے انجے بیٹی فاطمہ بھی دعوت کرنی چاہتی ہے، سرکار کرم فرماؤ، قدم رندہ فرماؤ، غلام پہ مہربانی فرماؤ۔ حضرات ذوالفقار سرکار آقا علیہ السلام نے نماز
नमाज असर अदा फरमाई। सहाबा बैठे हुए ने, मेरी सरकार फरमाया सहाबा आका हुक्म होवे, फरमाया जाना नहीं। आका वजह की है, फरमाया मेरी बेटी फातिमा की तरफ दावत है। हजरत वकार सहाबा इकराम उठे, मेरे मुस्तफा उठे, चलना शुरू कर दिता। हजरत फातिमा पाक के घर चले गए। हजरत फातिमा पाक ने अपनी हांडी मुबारक चुल्हे ते रखी, अल्लाह की बारगाह च अर्ज की, मेरे मौला तू जानना है मेरा तेरी बारगाह की मर्तबा मकाम है, तेनू इन्ना भी पता है मैं तेरे महबूब की महबूबा बेटियां। मेरे मौला अज मैं तेरे ते तेरे महबूब के गुलामा की दावत रखी है। हुण शर्मा रखन वाला तू है, हुण लाज रखन वाला तू है। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील का मौले, फरमाया जन्नत विच चला जा। मौला की करना है, फरमाया जन्नती खाना लैके हजरत फातिमा पाक दे कशाने अकदस विच चला जा। उत्थे जाके हांडी दे विच खाने नवांडेल दे, जिन्नी देर तक मेरे महबूब दे सहाबा खाना ना तनावुल फरमा ले, उन्नी देर तक तू फातिमा दे घर विचों निकलना नहीं। हजरत वकार जिब्रील आ गए, हजरत सैयदा फातिमा पाक दी हांडी मुबारक विच खाना अंडे लिया। सैयदा पाक खाना करदियां गईयां, सहाबा इकराम तनावुल फरमाते गए। सारे जदों खाना तनावुल फरमा लिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी फातिमा सारे खाना तनावुल फरमा चुके ने, हुण जनाब वाला अपने बर्तन में बंद कर दिता जाए। हजरत वकार सैयदा फातिमा पाक बर्तन में बंद किया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान अर्ज़ कीती सोनिया खाने पहला भी बड़े खाते ने, खाने बड़े पहला भी अच्छे खाते ने, लेकिन सोने जो मजा फातिमा के घर विचों आया है, दुनिया के कायनात के किसी खाने विचों मजा नहीं आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सहाबा तुसी नहीं जानते ये फातिमा के घर का खाना नहीं खाता, तो तुसी फातिमा के घर विच, लेकिन भेजा रब्बे कायनात ने जिब्रील के जरिए जन्नत विचों। हजरत वकार सहाबा इकराम ने खाना तनावुल फरमाया। सैयदा ज़हरा पाक सजदा रेज़ हो गईयां, अर्ज़ की मौला खाना तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन उस्मान पाक ने एक एक कदम के बदले जनाब वाला गुलाम आज़ाद फरमाए ने मौला करम फरमा, मैं भी एक एक गुलाम आज़ाद करना चाहती हूँ। रब्बे कायनात निगाहे कुदरत मुशाहदा फरमा रही है। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील कलोए, फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में चला जा, तो जाके अर्ज़ करते सोने फातिमा नूं आखो सिर उठा लवे, क़यामत वाले दिन फातिमा जिवें आखेगी असीं उंजे ही कर लांगे। फरमाया कि महबूब फातिमा नवाखो के सिर उठा लवे, क़यामत वाले दिन जिंजे आखेगे असीं उंजे ही कर लवांगे। मेरे मुस्तफा हजरत फातिमा पाक दे कोल आए, फरमाया बेटी फातिमा सिर उठाओ। अर्ज़ कीती आका उन्नी देर तक सिर नहीं उठाना जिन्नी देर तक मैं आपने कदमा दे मुतबादल गुलाम आजाद कर लवा। सरकार फरमाया बेटी फातिमा रब्बे कायनात ने फरमाया है कि बेटी फातिमा नवाखो सिर उठाना ढाडा काम है, क़यामत वाले दिन महशर के मैदान में ढाडे कदमा दे सदके गुलाम आजाद फरमाना रब्बे कायनात का काम है। ये मर्तबा मकाम है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पाक मुकद्दस तय्यब व ताहिर रब्बे कायनात ने अपने महबूब नूं बेटी अता फरमाई, जिदा आंचल कायनात अद्दी तक किसे नहीं वेख्या। मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं जिनका आंचल ना देखा माहो महर में, जिनका आंचल ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत बेला खो
سلام مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا اور سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یت پہ لاکھوں سلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرمانے تو حضرت سیدہ فاطمہ پاک عرض کی تھی کہ امی جان اینا فرماؤ کہ تسی آلہ ہو کہ میں آلہ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پاک افضل نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ ایک بندہ آگیا کہنا گا حضور اینا فرماؤ کہ سیدہ فاطمہ پاک افضل نے کہ سیدہ عائشہ پاک آپ نے فرمایا بھئی دونوں اعلیٰ اور افضل نے کہنا لگا بھئی یہ تو کوئی گال نہ ہوئی دونوں ہی اعلیٰ نے آپ نے فرمایا بھئی میرے کو کوئی ایسا ترازو نہیں کہ جیدے نال میں ناپاں کہ کون اعلیٰ اور افضل ہے کہنا لگا نہیں شاہ جی جواب ارشاد فرماؤ قبلہ شاہ صاحب فرمایا بھئی حضرت سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی نے میرے اور تیرے آقا دی تے کائنات وچ کون ہے جیڑا میرے اور تیرے مصطفیٰ دی بیٹی نہ مقابلہ کرے کہنے لگا سبحان اللہ یہ ہوئی نہ گال پتہ چلیا کہ سیدہ فاطمہ پاک افضل نے فرمایا کہ سن حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی نے میرے اور تیرے آقا دی تے کائنات وچ کون ہے جیڑا میرے اور تیرے آقا دی بیوی دا مقابلہ کرے پتہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک بھی افضل اور حضرت سیدہ عائشہ پاک بھی اعلیٰ اور افضل عرض کی تھی امی جان ہنہ تو فرماؤ کہ افضل کون ہے حضرت سیدہ عائشہ پاک فرمایا بیٹی توں دس دے کون اعلیٰ اور افضل ہے حضرت سیدہ فاطمہ پاک فرمایا امی جان میں نبی دی بیٹیاں تسی امتی دی بیٹی ہو میں آقا دی بیٹیاں تسی غلام دی بیٹی ہو میں جناب والا آقا دی بیٹیاں تسی غلام دی بیٹی ہو میں محمد دی بیٹیاں تسی ابو بکر دی بیٹی ہو حضرت الوقار سیدہ زہرا پاک گفتگو فرمائی حضرت عائشہ پاک سماعت فرما رہی نے حضرت فاطمہ پاک عرض کی تھی حضرت امی عائشہ پاک پتہ چلیا کہ میں جاتے نالو آلہ اور افضلہ حضرت عائشہ پاک فرمایا بیٹی واقعی تو نبی دی بیٹی ہیں میں امتی دی بیٹیاں تو محمد دی بیٹی ہیں میں ابو بکر دی بیٹیاں لیکن بیٹی فاطمہ اگر مقام دی گل کرنی ہے تو مقام کٹ ساڈا بھی کوئی نہیں امی ہو کس طرح فرمایا بیٹی فاطمہ تو محمد دی بیٹی ہیں میں ابو بکر دی بیٹیاں تے اے بھی ویکھ لے تو یزید دی بیوی ہے میں محمد دی بیویاں قیامت والے دن تو جب علی نال جنت وچ جاویں گی میں محمد نال جنت وچ جاواں گی
حضرت سیدہ فاطمہ پاک قریب رون لگ پر جناب والا کھا مبارک ہمیں چوان سوا جان ہنجو یا جان حضرت سیدہ عائشہ پاک فرما بیٹی فاطمہ اتنا مقام بھی گل کرنی اگر تم میرے کل محبت پوچھیں عقیدت پوچھیں تو میں عائشہ تینوں آکاں گی کہ میں رب کائنات دی بارگاہ چ دعاواں کرتی رہی ہوں میرے مولا منو فاطمہ دے سر دا اقوال بنا دیندا حضرت سیدہ فاطمہ پاک کی تھی امی جان انہیں کلمات کیوں بیان فرما رہی ہوں حضرت عائشہ پاک فرمائے بیٹی آپ بیٹی فاطمہ میں اس واسطے آنی کہ دورے جگ دیا نظراں مصطفیٰ دے سینے تے نے تو مصطفیٰ دیا نظراں فاطمہ تیرے سر تے نے اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو یوسکی ولیہ ہے فرشتوں میں جو تقویٰ ہے حوروں میں جو نفاست ہے لفظ بڑے بڑے بولے فرمائے کہ فرشتوں میں جو تقویٰ ہے حوروں میں جو نفاست ہے مفسرین فرماندے نے کہ اگر حور اپنا ناخن کٹے تے سٹے زمین تے تو حور تے ناخن دی اتنی روشنی ہے اتنی نورانیت ہے کہ سورج دی روشنی مانند پہ جاندی اے حور تے ناخن دا مقام ہے لیکن شاعر آندہ ہے فرشتوں میں جو تقویٰ ہے حوروں میں جو نفاست ہے اے فاطمہ زہرا یہ تیرا ہی عطیہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے کردہ شنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طاہرہ ہے جنت دے حکمران تے سالار فاطمہ زہرا جدویاں ودے کھڑے ہوندے نے حضور اے تعظیم توا یا پیار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے فاطمہ زہرا یہ تیرا ہی زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو یسکی ولیہ ہے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل وصال با کمال فرمایا تو دعا ہے کمال کے لم یزل انہاں دے ذکر دے صدقے ساڑھے گناہگاراں دے گناہاں معاف فرمائے کتے ہو اعلیٰ افضل شخصیت کتے ساڑھے جیسے گناہگار اے بھی سیدہ پاک دا کرم ہے کہ اتنیاں بلند اور عرفہ ہونے دے باوجود ساڑھے جیسے ناچیز گناہگار سے آکار باد عمال انہاں دا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیدہ پاک دا ذکر خیر ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے وقت نزاکت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک نو ایسا مرتبہ و مقام عطا فرمائے کہ زندگیاں ختم ہو سکتیاں نے لیکن سیدہ پاک دی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو شان نہیں بیان ہو سکتی اللہ تعالیٰ سانو نفوس قدسیہ دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوائیا ان الحمدللہ رب العالمین